Pagunit-gunit pang marano. Unsa maning bayhanan ni gagunit ganita diri oh. Sige kagtis Napay gunit. Napay pagunit-gunit. Mahulog di karon. Ay bali nga bayin. Oo. Napay pagunit-gunit ni. Hinabalaan. Naunsa na maning bayhanan ni pakaulawan man tani sayo man ginamak. Na, tanawa na yung maral. Pagunit niya pa, pagunit-gunit style. Sayo man kung dinamak ni bayhanan ni. Bagay mas hindi nga Oo. Napay pa, aswat-aswat og bangko. Gunit-gunit pag martilyo. Kani mo ba? Gunit-gunit pag martilyo, mara pag panday. Tama na mag-video. Uy, naging apit. Unsa man ni marala ni nga. Dili nang pud loko-loko. Unsa na pud imong gibasa-basa diha? Naunsa man ning bayhanan ning pati diri sundon-sundon man tag video-video. Bina ko panday-panday ka dito. Kabalo kang galain atong paminaw. Naunsa naman ning bayhanan ni nga mag-video-video man idol-it pa. Andaw? Sayo man magdinamak ning bayhanan ni. Ana din ang naglain ang paminaw. Ayaw daw kong surang-surang kami. Pa piu-piu. Sa bada gini. Napay pa piyong-piyong. Kaulawan kita ni naunsa naman ning bayhanan ni. Ayaw na ko. Ikag video-video sayo pa ba? Na, dadayong maral. Naglain daw iyang lawas. Lain ganing naong lawas. Pakaulawan jud ta mo ba? Lain na. Tama na lang mag-video-video ba? Ay nako. Tama na video-video. Mabayral kita. Na. Tama na lagi na ba? Tama naman nga. Hindi lang nga.